Tapilic plus whole body Bugbog adjustment na to bone eh. setting. Oh, bugbog sa laro. Oh, grabe. Buti wala naiiwan doon ano, baby. Wala. Baby. Kaya hindi ako pinapayagan, baka daw may maiwan ako eh. Relax lang. Okay. Oh. Lambot. Okay. 4. Okay. Relax siya. Inhale. Exhale. Yun talaga. Exhale. Yun talaga. Relax lang. Inhale. Exhale. Okay, bagsak mo pa. Relax mo lang to. Okay, isa pa. Isa pa. Okay, bagsak. Pabigat ka dito kundi sa kamay ko. Yan. Okay. Yan. Sagad, 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 sagad. Okay. Sagad, 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 sagad mo. Oh. Naging pa to si Kuya Al mamaya, kaya sakto lang tatlo namin. Halo? Lambutan mo lang. Lambot ulit. Up, isa pa. Lambot na lang. Konti na lang to. Yun! Lambot ya, lambot ya. Isa pa. At least hindi siya hinilot ng hinilot, di ba? Isang tatlong ano lang. 1, 2, 3. Next naman natin mamaya si Little Dynamite. The MVP ng posisyon. How about siya sa wait mo po. Ito yung premium sa kanila. Mag 1 million daw. Ano lang yun? Parang hindi mga bata. Lapit lang naman yung bawal mo na malikot saka mayelo. Pagkalasang 8 hours, pwede na lang. Relax lang tuhod, relax. Up, relax ulit. Relax ang paa. Yun! Ito pa ulit. Relax din. Oh, konti pa. Ito pa. Relax ulit. Okay. Yun! Oh. Pwede, pwede. Okay lang. Sa gym niya, Oo. Saks, inhale. Exhale. Okay. Buga. Okay.
Ulit na natin ang tenga nito. Mm. Yun! Relax. Relax. Inhale. Exhale. Yun! Buga. Relax lang. Isa pa. Buga. Okay. Kabila mayroon. Relax lang. Okay. Kuya, bangon daw, bangon. Pakaramdaman mo balak. Okay na po. Sige, pakaramdaman mo yung tuhod, yung paa. Tayo, tayo. Wala na sakit. Ha? Kapilok. Galawin daw, galawin mo yung paa. Hindi na rin masakit. Wala na. Higa ka, isa. Last na. Oo. Dagdagan lang natin yung sakit. Yung sakit. Yung ano. Sa paya. Sumipa eh. Okay na? Opo. Wala na? Gorilla half, tsaka buwan. Hindi naman masakit na yung ano eh. Hindi naman masyado, wala namang sakit balakang. Bata pa eh.